हेलो स्टूडेंट्स आमी लास्ट क्लासबोरत करालो आमी मैट्रिक्स खतम करालो वेक्टर खतम करालो देन आमी चैप्टर 1 आहिलो चैप्टर 1 आमी रिलेशन तो करालो इक्विवेलेंस रिलेशन डोमेन रेंज एबुर आमी करालो देन फंक्शन करालो व्हाट इज ए फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शन फंक्शनर विभिन्न धৰণৰ फंक्शनबोर आमी करालो देन आमी तारे 1 फंक्शन 1 फंक्शन करालो और केटामान फंक्शनर टपिक आछे एकिटा होइसे कम्पोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनभार्टिबल फंक्शन सो এই দুটা কৰাৰ আগতে আৰু এটা আছে বাইনাৰি অপাৰেशन যেটো লাষ্ট টপিক চ্যাপ্টাৰ 1 সো এইকিটা কৰাৰ আগতে আমি ৰিলেশন আৰু ফাংশনৰ কিছুমান টাফ কোৱেশ্চন আমি এটা কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ওকে মই কিছুমান কোৱেশ্চন কৰাই দিম মিনিমাম 10-12টা কোৱেশ্চন কৰাম দেন তোমালোকক কোৱেশ্চন দিম হেবু তোমালোকে কৰিবা ওকে ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন এটা লিখা আছে বৰ্ডত আর এটা সেট দিয়া আছে তোমাক r is a relation on n r to কি হয় এটা রিলেশন হয় কোড the set n means natural number okay then find range of r তো রেঞ্জ উলাব দিছে আর সো হেতুৰ কাৰণে প্ৰথম r to কি হয় দিয়া আছে চাই লবা এটো দিয়া আছে তোমাক সেট বিল্ডাৰ ফৰ্মত তো এটো তুমি প্ৰথম রোস্টার ফর্মত লৈ লবা a কিউব a is less than 5 ত আৰু belongs to কোড কৰে nth কৰে means natural number তো নেগেটিভ আমি নলও only 1 ৰ পৰা নাম্বাৰ বোৰ লও so 1 কিউব হলে 1 হ'ব 1 2 যদি 2 लो 2 cube is 8 3 होले 27 and 4 होले 64 okay तो रेंज किमान होबो रेंज ऑफ r देखिए सेकेंड those will be your 1 8 27 and 64 okay and যদি ডোমেইন উলাবো দে এটা কোন কিটা হবো domain will be your the first one 1 2 3 4 like this we will find the domain and range easy question so enuka question aibo pare 1 mark 2 mark or next question is given that question number 3 question number 2 if s is a relation ever relation to नाम की दिसे s दिसे s is a relation on real number r ever r to की बुझाइছে real number s to এটা কি হয় real number এর উপর এটা রিলেশন হয় in such that a comma b ab belongs to s ab belongs to r such that a less than equal to b cube so that question is so that s is neither reflexive nor symmetric and nor transitive আমি দেখাব লাগে আর টু কি হয় সরি এস রিলেশন টু আমার না রিফ্লেক্সিভ হবো না সিমেট্রিক হবো না ট্রানজিটিভ হবো আমি কৰাব লাগে ওকে সো লিখিবা গিভেন s to দিয়া আছে প্রথম s এর বস্তুখিনি লিখিম a comma b belongs to r and a less than equal to this is the main relation a is less than equal to b cube so অলপ ভাবা কেনে কৰিবা so first আমি এটা যদি কৰো for reflexive ৰ কাৰণে কৰিলো okay for reflexive reflexive হবৰ কাৰণে কি হয় দুটা এলিমেন্ট সেম হ'ব লাগিব a must be belongs to s set হ'ব লাগিব দুটা এলিমেন্ট সেম হ'ব লাগিব so যেহেতু এটা r দিছে r means real number means rational irrational means positive negative fractional negative fractional positive fractional point decimal every numbers will come okay so that is your real number suppose আমি ধৰিলো half এটা as half belongs to r okay is it true 1/2 is
এটা ট্ৰু হ'ব জানো 1/2 greater than it is 1/2 হয় জানো এটো নহয় because 1/2 is greater than 1/8 which is not true therefore 1/2 does not belongs to your S set therefore S is not reflexive okay that's how we prove for reflexive next we have to prove that it is symmetric the symmetrical karone ami ki dekhaba lage for symmetric hobo karone jodi AB belongs to S set hobo then implies BA belongs to mass S set hobo lagibo titia etu symmetric boli kom suppose as -2 and 3 belongs to ki hoy real number hoy -2 and 3 okay now suppose -2 and 3 belongs to R set hobo sorry ধৰিলো আমি -2 আৰু 3 টো কিহত আছে S সেটত ঘুমাই আছে সো হেতুৰ পৰা আমি কি পাম -2 is less than equal to 3 cube -2 is less than equal to 3 cube হয় নহয় so that means -2 and 3 belongs to S set okay এটা আমি sum now is it true 3 is formed at which is 3 is less than -8 which is not true therefore 3 comma -2 does not belongs to S okay -2 comma 3 to S ot ase but 3 comma -2 does not belongs to S therefore S is not symmetric okay S is not symmetric now যেতিয়া রিফ্লেক্সিভ বা সিমেট্রিক বা ট্রানজিটিভ হয় বলি প্রুফ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি এলিমেন্ট গিটা লম আৰু যেতিয়া নহয় বলি প্রুফ কৰিব লাগে আমি কিছুমান নাম্বার ধৰি কিনে আমি অলওয়েজ প্রুফ কৰিম এটো মনত ৰাখিব সদায় নেক্সট আমি সাম ট্রানজিটিভ for transitive suppose if a comma b belongs to R S set and b comma c belongs to S set we have to prove that a comma c must belongs to S set okay so etu asil tumalukor transitive main property so etu ami proof korim similarly ami number lom number keta man lom so number kita কেনেকুৱা ধৰণৰ লম suppose এটা নাম্বার ললো তিনটা নাম্বার ললো 3,3/2, 4/3 belongs to R ইহতে কি রিয়েল নাম্বার থাকে now 3 is true হয় মানে 3 টুক যদি আমি কৰো 3 কিউব means 27/8 27/8 যদি কৰো আমি সামথিং পাম 3.37 something pump so which is true okay so from here we can say 3,32 belongs to your S set now এটা আমি সেকেন্ড দুটা সাম ফার্স্ট দুটা কারণে ললো এটা এই দুটার কারণে সাম নাও 3/2 less than equal to 4/3 whole cube so which is also true so 3/2 comma 4/3 belongs to your S set okay now আমি কি দেখাব লাগে এই দুটা এলিমেন্ট আমাৰ S setত থাকে বুলি আমি প্রুফ কৰিব লাগে okay
So for that I mean sum now if we take like this 3 and 4 by 3 whole cube. So if we divide it 3 which is a 64 by 27 which is equal to something 2.64 something like this, which is not true, which is not true. Okay, is it true no? Therefore 3 comma 4 by 3 does not belongs to your S set. Therefore S is not transitive. Like this we have to prove. Then আমি এনেকে আৰু question কৰিম. So next question is এটা ক্রস সেটৰ ওপৰত যে থাকে তো সিঙ্গল সেটৰ ওপৰত আছিল তোমাৰ ৰিলেশনটো যদি কাৰ্টেসিয়ান সেটৰ ওপৰত থাকে তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ম্যাথছ লাষ্ট ক্লাছত কৰাইছো আৰু এটা এতিয়া কৰাম question number 3 if R is a relation on কোনটো সেট আছে n into n set. So n into n set means ইয়াৰ এলিমেন্টবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এনেকুৱা টাইপৰ এলিমেন্ট হ'ব ওকে বিকজ এটো কাৰ্টেসিয়ান প্ৰডাক্ট হয় so and relation is given if a b r c comma d. So the first element second element relation কি আছে this relation is given a plus d is equal to b plus c and a b c d belongs to a b c d belongs to your n set. So R is an equivalence relation. Equivalence relation. So আমি দেখাব লাগে R to equivalence relation হয়. So for that given লিখিবা always given at এটো বস্তু আহিব given this one এটো লিখিবা এটা কোৱেশ্চন আছে মই লিখা নাই then for reflexive আমি কৰিম reflexive কাৰণে কি হ'ব লাগে দুটা এলিমেন্ট সেম হ'ব so a b r first element a comma b second element will also be a b reflexive element বোৰ সেম হয় then এটো যদি কৰো আমি কি পাও from there we can see a plus b and it is equal to b plus a okay so a plus b is equal to a plus b b plus a is equal to a plus b it is a natural number hoy to etu commutative property satisfy koribo therefore which is true jeti true hoy therefore r is reflexive. Now for symmetric so for symmetric a comma b are cd আমি দেখাবো কি লাগে to show c comma d are মানে সেকেন্ড এলিমেন্ট ফার্স্টত আহিব ফার্স্ট এলিমেন্ট সেকেন্ডত গলে তেতিয়া এটো সিমেট্রিক প্রপার্টি স্যাটিসফাই হ'ব so from here if we apply that so এটো দেখাব লাগে মানে আমি কি দেখাব লাগে c plus b is equal to d plus a বুলি আমি দেখাব লাগে okay so from here we can say if we apply the given property it will be a plus d is equal to b plus c okay so b plus c to আমি যদি ইফালে লিখো b plus c is equal to a plus d then c plus b is equal to d plus a implies c comma d are ab okay এটা বস্তু a comma b r belongs to যদি r হয় আমি এটুক a r b লিখিব পাৰো okay এই প্রসেসটা আমি লিখিছো
মানে এইটো আৰু এইটো এলিমেন্ট কমা দি কিনে বিলংস টু R set হয় so এইটো R set আছে therefore R is your symmetric next we will do for transitive so transitive let a comma to satisfy kore aru f me dekhabo ki lage to show first element aru yare second element to relation eta hobo lagibo a comma b r e comma f that means we have to show a plus f is equal to b plus e eto ami show korile me so from here ami pau a plus d is equal to b plus c and from here we get c plus f is equal to d plus e okay so etur pora jodi ami a minus b is equal to kiman hoy jabo c minus d that means c minus d is equal to a minus b palu and from here we get c minus d is equal to e minus f okay etu palu suppose etuk number 1 dia etuk number 2 dia number 1 and number 2 so from 1 and 2 ami ki palu both left hand sides are equal so ami ko paru a minus b is equal to e minus f so it will be a plus f is equal to e plus b plus e or e plus b so that means a comma b r f so that means r is transitive মই এখিনি নেক্সট লাইনটো কৰিছো কাৰণ তলত লাইন নাই জায়গা নাই তো তোমালোকে তলত লিখিবা ওকে তো সিমিলার আৰু কোৱেশ্চন কৰাম আমি ৰিলেশনৰ ফাংচনৰ এখিনলে বুজিছা বুলি ভাবিছো মই আৰু ৰিলেশনৰ হোমৱৰ্ক দিছো এগাল মান পেপাৰ এখন দিছিলো গ্ৰুপত কোনো কৰা নাই ফ্যাক্টৰৰ কৰা নাই পঢ়িছা নাই নাজানো পঢ়িলে ভাল তোমালোকৰ কাৰণে so question number 3 sorry 4 hobo question number 4 to enuka dhonor if f(x to y) is a function and R is a relation on X such that R is given for a comma b is equal to fa is equal to fb so R is equivalence আমি equivalence বুলি prove কৰিব লাগে আর এটা রিলেশন দিয়া আছে কোনটো সেটৰ ওপৰত এই ডোমেইন সেটৰ ওপৰত দিয়া আছে যেটো ফাংচনৰ ওপৰত দিয়া আছে সো এটা আমি কৰিম সো গিভেন লিখিবা গিভেন লিখি r2 লিখিম আমি দেন ফৰ ৰিফ্লেক্সিভ আৰু ইয়াতে a আৰু b টো কোড থাকে a and b belongs to x set okay হেতু মোৰ a আৰু b টো x setত থাকিব so for reflexive suppose a belongs to x so a belongs to x hole fa will always be equal to fa that means a comma a belongs to r or etuk tumaloke a r a likhibo para therefore r is reflexive okay then ami ahim symmetric
আৰু এইখিনি মুছি দিলো তোমালোকে অলপ ভিডিওটো পোস্ট কৰি কিনে এইখিনি লিখি লবা then for symmetric কি suppose a comma b belongs to R so that means আমি ক'ব পাৰো fa is equal to fb তো এটোৰ পৰা আহিব fb তো এফালে যদি লিখো fa so from this we can say ba also belongs to R set so that means or bra okay so bra b relation a so palo therefore R is symmetric okay Abo next আমি transitive to করিম transitive for transitive okay transitive দুটা element লম suppose a comma b belongs to R and b comma c belongs to R ইয়াতে element বোৰ single element কারণ আমাৰ এটা সেটৰ ওপৰতে দিছিল কিন্তু previous টোত আমি cross সেটৰ ওপৰত দিছিল কাৰণ element দুটা হৈছে okay তো examত হেনুকা cross সেটৰ দিয়া পাৰে নাইবা single সেটৰ দিয়া পাৰে okay তো if a comma b belongs to R হ'ব then আমি ইয়াৰ পৰা পাম আমি এটো কি দেখাব লাগে to show a comma c also belongs to R তো a comma c belongs হবৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব fa must be equal to fc এটো proof কৰিলে আমি এটো পাম okay so fa is equal to fp and from here we get fp is equal to fc so from these two therefore eto 1 eto 2 diba from 1 to from 1 and 2 we can say fa is equal to fc that means a comma c belongs to your R set therefore R is transitive so last likhiba as R is reflexive symmetric and transitive therefore R is equivalence okay so like this you have to do okay enuka ke koriba gote question bur korile bhal lage time bur tumaloke ulta pulta video ebur sai TikTok Facebook game PUBG ebur kheli waste nokoriba an tumalokor hatot aru beshi সময় নাই গম পাইছো করোনা আইলো কিন্তু পড়া কিন্তু কৰিব লাগিব হয় না সময় কাৰো কাৰণে ৰখি নাথাকে এটা নেক্সট কোৱেশ্চন আমি ফাংচন কৰিম ফাংচনৰ কোৱেশ্চন কৰিম যেনেকৈ 1 on 2 এবোৰ কোৱেশ্চন কৰিম তো ফার্স্ট question number 1 if f from R to R R means এটা কি বুঝাইছে রিয়েল নাম্বার বুঝাইছে if R to R is a function defined by relation ke diya ase eta defined by rule to diya ase tomar fx is equal to 4x cube plus 7 so f is bisective f to ki dekhabo lage ami bisective means 1 1 aru on to proof korbo lage okay so given likhiba always exam ot given likhiba okay given ot tomar half marks thake given to likhile tumi half marks thake so given likhiba fx is equal to 4x cube plus 7 so for 1 1 ok ami injective boli ko 1 1 or injective eta ene kono bata kole hal so injective mane ki asil ami jodi f of x1 aru f of x2 hoy then x1 must be equal to x2 etu asil tomar 1 1 or main formula aru kiyo hoy ebur ma agor video function ot koraise saba hebur to injective so for x1 x2 belongs to R kuntu etu domain set etu codomain set etu kuntu set domain set or kotha koise
R domain, x1 x2 belongs to R set. Suppose f1 x fx1 is equal to fx2. fx1 কিমান হ'ব ইয়াতে x1 এর ভ্যালু পুট হ'ব 4x1 cube plus 7 4x2 cube plus 7 cancel গল then 4 4 cancel আমি পালো x1 cube is equal to x2 cube so যিকোনো রিয়েল নাম্বাৰৰ যদি কিউব দুটা ইকুৱেল হয় নাম্বাৰ দুটা ইকুৱেল হ'ব so x1 is equal to x2 স্কয়ার হলে নহব পারে ওকে স্কয়ার হলে নহব পারে যিকোনো কারণ -1 square is also equal to 1 square but -1 is not equal to 1 okay square hole no pare but it cube ase cube hole minus cube hole plus cube hole ami always same pao ha so that's why x1 is equal to x2 therefore f is 1 1 okay the similar process that ami on to korim so for onto আমি সাবজেক্টিভ বুলি কও কিবাটা কলে হল onto কব পাৰা সাবজেক্টিভ কব পাৰা your wish জি কোৱা তো onto কাৰণে আমি কি কৰিম let y belongs to r এবাৰ r টু কি লম কোডোমেইন টু লম এইটো দুটা একে কিন্তু কিছুমান মেথডত বেলেগ থাকিব কাৰণে মই লিখি দিছো কোডোমেইন এইটো তোমাৰ ডোমেইন আৰু এইটো কোডোমেইন ওকে মোৰ থাকিব কৈছো লাষ্ট ক্লাছত ফাংচন বুজাওতে মই ডোমেইন কোডোমেইন ৰেঞ্জ এইবোৰ সব বুজাইছো এটো হল নাও let y is equal to s such that fx is equal to y okay sorry y is equal to fx লব লাগিব y is equal to fx so from here y is equal to 4fx cube 4x cube so here पर x और value लोले हमें किमान होगा y minus 7 divided by 4 y minus 7 4 divided by 4 into इटू पालो x cube तो x किमान होगा y minus 7 divided by 4 1 by 3 okay is belongs to your etu code thake etu code value thake is belongs to your r domain set okay and x belongs to r domain bole eta likhilo apara যেহেতু x to domain set ত থাকে তো x or value যেটো পালো in terms of y এটো domain set ত থাকিব okay so domain set ত থকা লগে লগে আমি ডোমেইন সেটেড হবো এটা আমি এটো বস্তুকে আকৌ উল্টাকে প্রুফ কৰিব লাগিব ওকে দেন এগেইন হৈছে আমি y এর ভ্যালু এটো পালো x এর ভ্যালু এটো পালো so now fx which is equal to x or ঠাইত আমি এটো পুট কৰিম y minus 7 by 4 1 by 3 এটো আহিব so fx minus যেটো দিয়া আছিল তাতে x or ঠাইত আমি এই ভ্যালুটো পুট কৰিম which is 4 into y minus 7 by 4 1 by 3 cube plus 7 so 3 3 cancel 4 और 4 cancel আমি পালো y minus 7 plus 7 so এটো y হ'ব আৰু এটো belongs to কত থাকে codomain set ত থাকিব y belongs to r so therefore last লিখিবা therefore for every y belongs to r codomain there exists x belongs to r domain therefore f is onto means ki second set or প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ প্ৰি ইমেজ থাকিব লাগিব ওকে ইমেজ প্ৰি ইমেজ কৰাইছিল যে লাস্ট ক্লাছত ইয়াৰ পৰা একিটা হলে ইমেজ হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা একিটা কলে প্ৰি ইমেজ কব
অনটো মিন্স কি ইয়াৰে প্ৰত্যেকটো এলিমেণ্টৰ প্ৰি ইমেজ থাকিব লাগিব মানে কোনো এলিমেণ্ট খালী নাথাকে খালী থাকিব নোৱাৰিব এনে যদি খালী থাকে হেতু এটা ফাংচন হ'ব বাট অনটো ফাংচন নহব ওকে সো লাইক দিস ইউ হ্যাভ টু প্রুভ okay so next one is so next one আমি কৰিম next one to হ'ব তোমাৰ তো আমি ফাংচন তো কৰালো last question to আমি কৰালো তো next question to চোৱা if a is a function defined by if a is a f is a function from a to b is a function defined by fx x minus 2 divided by x minus 3 so that f is bijective okay first we have to write the given likhiba f function and fx is equal to x minus 2 and x minus 3 and x not equal to 3 x not equal to 3 means yet as x 3 put kore etu undefined hoye jabo so that's why x not equal to 3 so for 1 1 so 1 1 karone ami ki korim duta element law let x1 comma x2 belongs to your domain set which is a okay now fx1 is equal to f of x2 lom so fx1 mane ki hobo fx2 dia ase in place of x you have to put the value of x1 which is x1 minus 2 divided by x1 minus 3 and similarly ifale ho jabo x2 minus 2 divided by x3 minus x2 hobo sorry x2 minus 3 so ইয়াৰ পৰা প্ৰুফ কৰিব লাগে x1 is equal to x2 so এটো প্ৰুফ কৰিব কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ মেথড কি কৰিবা ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰিবা ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰিলে হ'ব তোমাৰ এটো ক্ৰস মাল্টিপ্লাই এটো কৰিছে ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰিলে হ'ব x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 plus 6 okay similarly ifale aibo x1 x2 minus 2x1 x1 x2 minus 2x1 minus 3x2 plus 6 okay so x1 x2 cancel 6 6 cancel so enuka ki korba x1 gita eta side loi aniba to ki hobo minus 3x1 plus 2x1 hobo aru ifale hobo minus 3x2 plus 2x2 okay तो एनुका टाइप होले आमी तो पालो minus x1 is equal to minus x2 so x1 is equal to x2 so therefore f is 1 1 okay so f to 1 1 1 1 means ki 1 1 mane ki asil by etu kore protecto element or enuka type thakibo lagibo every element eta unique element thakibo lagibo okay এনুকা টাইপ হ'ব নোৱাৰে যাতে ইয়াতে দুটা এলিমেন্ট ইয়াৰ লগত লগ হৈ আছে এনুকা যদি হয় এটুক কি হ'ব 1 1 নহব এটু কি হ'ব many one হৈ যাব okay if the function is not 1 1 then it will be called many one function okay তো আমি এটা কৰিম onto similar process at onto so for onto last 1 1 on to proof kori kena last likhi dim therefore f is bijective so on to karone let y belongs to your codomain set which is b and x belongs to your a set then suppose y is equal to fx so y is equal to x minus 2 x minus 3 into what xy minus 3y is equal to x minus 2 so amak ki lage yar pora amak lage x or value okay x or value to jeto lage to x kita kata side loye na to xy minus x aru eto 3y minus 2 so eto x to jodi common lo eto hoye jabo y minus 1 it is 3y minus 2 so from where 3y minus 2 y minus 1 etu code thakibo a set ot thakibo
ओके सो x टू इन टर्म्स ऑफ y लिखि आमी ए सेटत पालो याले बुझिला नाउ आमी इटा f of x or value उलाम हाँ नाउ fx to की x or ठाई जितु x or एटा value पालो in terms of y हेतु लम जितु तुम्हारे से 3y minus 2 divided by y minus 1 और हेतु तुम्हाक in terms of याते लिखे बोले गिबो तो भाभी से बहुत डांगर होबो एको ना सिम्प्लिफाई करिले तुम्हार y आइबो लेस 3y minus 2 divided by y minus 1 minus 2 is equal to 3y minus 2 divided by y minus 1 minus 3 so it is simplify koriba nije LCM lo ekine paba etu y paba okay ekine ma kora nai duta tinta step thakiba majot first second y minus 1 LCM loba okay so y paba which is belongs to your b set okay so fx to ami b set ot pai golu so that means protektu element for last ot likhiba so for every y belongs to b there exists x belongs to a such that fx is equal to y therefore y is onto therefore y not is onto f is onto therefore f is bijective okay so similar kind of question aru eta korim similar question to aru eta ami korim eta next question so last question or derivative question or korim so question to us if f is a function from natural number to natural number defined by and x belongs to your n set and x belongs to your n set fx x plus 1 by 2 if x is odd মানে x to যদি odd হয় তেতিয়া হলে এটু হবো আর x to even হলে এটু হবো ওকে সো ফার্স্ট গিভেন লিখিবা গিভেনৰ কাৰণে যেটো আছে হেতুৱে লিখিম এখিনি বস্তু 10 গিভেন লিখি উঠি আমি লিখিম for 1 1 ওকে যেতিয়া এনেকে অড আৰু ইভেন বুলি দে আমি অৰ্ডাৰ কাৰণে বেলেগকে 1 অন কৰিম আৰু ইভেনৰ কাৰণে বেলেগকে 1 অন কৰিম ওকে হ'ব আমি কি করলো অর্ডার কানে বেলেগকে করিম আৰু let x1 x2 belongs to your domain set and x1 x2 are odd দুইটা odd বুলি লৈছো ফার্স্ট ওকে so as odd হল so f of x1 is equal to f of x2 যদি লও so দুইটা আমি odd লৈছো so odd ললে এটু বস্তু আইবো এটু x1 by 2 which is equal to x2 by 2 so এটু cancel করি 2 2 cancel 1 1 cancel আমি পালো x1 is equal to x2 okay হল এটু কি কারণে লইছিলো x1 x2 are odd okay next আমি লম x1 x2 are even যদি even হয় তেতিয়া f of x1 is equal to f of x2 f of x1 মানে হ'ব তোমাৰ x1 by 2 আৰু x2 by 2 so from here x1 is equal to x2 okay so এটা odd দুইটা odd আৰু even ললো এতিয়া তো এলুকা হ'ব পাৰে এটো odd হ'ব পাৰে এটো even হ'ব পাৰে so হেতুৰ কাৰণে এক্সট্ৰা কে কৰিব লাগিব okay suppose x1 is odd and x2 is even so যেতিয়া এটা odd হয় আৰু even হয় আমি কি গম পাম এটো আমি উল্টা প্ৰসেছত কৰিব লাগিব তো যেতিয়া odd আৰু even হ'ব তো হিয়তৰ কি হ'ব এলিমেন্ট দুটা তো সেম নহয় x1 not equal to x2 হ'ব ওকে যেতিয়া odd আৰু x1 odd আৰু x2 even so দুটা ইকুয়াল নহয়
So that means x1 plus 1 by 2 and x2 by 2 also not equal. So from here we get f of x1 not equal to f of x2. Similarly, ever x1 to even ধরিম. Now if x1 is even and x2 is odd, so x1 not equal to x2, so that means x1 by 2 and x2 plus 1 by 2 এখানে কিয় লৈছো যাতে আমি এটা f of x1 আৰু f of x2 পাও. এটো f of x1 আৰু এটো x2. Okay, আমি চাৰিটা ললো. So in those four properties চাৰিটাতে আমি কি পালো, on one or গুটে কেটা property satisfy হৈছে. Okay, equal থাকিলে হেনুকা ধৰণৰ property not equal হলেও আমি এটো ক'ব পাৰো 1 1 বুলি. Therefore by all the four conditions we can write f is 1 1. Okay, f to 1 1 hobo. So next enuka dhone ami ki korim, on to korim. So on to koribor karone আমি যদি on to koru titia hole same process ete korim. So on to kane ki koriba, just suppose for if x is odd, belongs to your n set, let y belongs to it. দুটা n আছে, এটো কোডোমেইন এটো ডোমেইন হবো. Okay, so suppose y is equal to fx. তো onto to এবাৰ অৰ্ডাৰ কাৰণে কৰিব লাগিব, এবাৰ ইভেনৰ কাৰণে কৰিব লাগিব. ওকে, সো দুটা কন্ডিশন আছে, দুইটা কন্ডিশনৰ কাৰণে এবাৰ কৰিব লাগিব. তো fx হলে হ'ব এটো অড আছে, সো fx হ'ব অৰ্ডাৰ কন্ডিশন x plus 1 by 2. So from here we get the value x as 2y minus 1. Now eto code থাকিব belongs to n set. Now f of x which is f of 2y minus 1 और fx to x to কি হয় odd হয়, তো এটো odd হবো, x to odd, that means this one also odd. So এটো odd হলে আমি এটো property use হবো. So এটো হয়ে যাব 2y minus 1 plus 1 by 2. x or ঠাইত আমি 2y minus 1 to put কৰিলো, 1 1 cancel, 2 2 cancel, y belongs to r পালো. Okay, এটো আছিল order কাৰণে. Okay, now if x is even, যদি x to even হয় and belongs to n set, x to even হয় and belongs to n set, so similarly let y এটা ধৰি লম, y belongs to n set such that y is equal to fx. তো y fx মানে এবাৰ x to even ধৰিছো, so evenৰ বস্তুটো আহিব, evenৰ ফাংশনটো আহিব. So from here we get 2y hobo belongs to n set. Now fx hobo tomar f of 2y, x to even, that means 2y even hobo, so it will be 2y by 2. Even or x or type 2y put korim, 2 to cancel, it is y. Okay, so last time I likhibo paru for every x belongs to, so for a line to on to likhibo lagibo, for every y belongs to n codomain there exists x belongs to n, eto n ki domain set to, such that fx is equal to y. Therefore f is onto, therefore f is bijective. তো হবো, আমি গিটা ম্যাচ কৰালো আজি হবো,
আৰু কিছুমান মেথছ মই এতিয়া লিখি কিনে তোমালোকক দিম এইকেইটা কৰিবা আৰু আগৰ কুৱেশ্যন ৰিলেশ্যনৰ পেপাৰ এখন দিছিলে এইখনো কৰিব ট্ৰাই কৰিবা আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি কৰিম কম্পজিশ্যন ফাংচন এণ্ড ইনভাৰ্টিবল ফাংচন আৰু তাৰ পিছত আমি কৰিম বাইনাৰী অপাৰেশ্যন তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই